सुशीला स्वामी महाराणी सुशीला हाँ स्वामी आज कौ दिन कौ तिथि तुमर किछि मन पड़ुनी स्वामी मु बोधे भूली जाइछि। अरे कहीं भूली जाइछ स्वामी हे पागिली हाँ हाँ अरे पाखक आस आस ना सुशीला ए सुशीला हाँ स्वामी आज होची मो पुआ चंद्रर जन्मदिन हाँ तो ए सुशीला मो पुअर जन्मदिन ना बहुत आनंदर सहित करबा बहुत आडंबर रे करबा सुशीला ए पर्यंत चंद्रर देखा नहीं से बोला कोड़े चंद्र खेलिबा पाई जाइछि। अरे एटा कोन तार खेलिबा बयस होइछि स्वामी से कोन बुझुछि। अरे डाको तुम पुआ को डाको ए धना अरे भल कि डाकिलो चंद्र ए चंद्र चंद्र ए धना चंद्र बाबा माँ घेना तुम भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम। चंद्र हाँ माँ एते बेला जाय कोड़ी थिलु धना माँ मु आपण मन जड़े कि ए आम राजअसर को बाहर को चली जाइली मो सांग सजमन सहित कि समय अतिबाहित करबा पई। ए धना माँ सेमिति न जणे कि चली गले हेबो कि धना नाई जी ए चंद्र हाँ माँ तो बापा केते रागुछंती बाबा मो पर रागी छंती। हाँ रे धना अच्छा से बोधे बाबा मो सहित कथबार्ता होना। हाँ रे चंद्र माँ ए चंद्र हाँ माँ तो बापा तो किछ कहबा को चाहुचंती। बाबा बड़े मत किछ कहबे हाँ हाँ ठीक अच्छे कहला बाबा आपण कौन सतर मो पर रागी छंती देखंतु बाबा एमिति भूल आउ केबे करबिनी आपण मते क्षमा कर दियंतु बाबा। चंद्र हाँ बाबा ए बाबा बाबा तोते क्षमा करबिनी तो काहको करबिनी धन्य अच्छा ए बाबा हाँ बाबा आज कौ दिन जानिचु नहीं हे चंद्र हाँ बाबा आज होची तोर जन्मदिन। अरे बाप रे मु तो संपूर्ण भाव में भूली जाई सतरी बाबा आज मो जन्मदिन हम मो जन्मदिन टाको बहुत आडंबर सहित मनेबा बहुत आनंदर सहित करबा निश्चय बहुत आडंबर रे करबा निश्चय बाबा। ए सुशीला चंद्र बाबा ए बाबा हाँ बाबा ए शुभ लगन रे ए शुभ मिलन रे बाबा ए शुभ लगन रे ए शुभ मिलन रे ए शुभ लगन रे ए शुभ मिलन रे शुभ बेला रे हसी उठिब राजा भवन ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ। हाँ बाबा ए बाबा बाबा तुम्हें महात्मा दीटा एठी रहिता अच्छा मुटिके बाबा विश्राम कक्ष गुरु किछि समय विश्राम करी पुणी फेरी ठीक अच्छे बाबा ताले आपण शीघ्र आसंतु। सुशीला तुम दी जण रहिता मु आसुचे बाबा
ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ମା ହରେ ଧାନ ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପହାର ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ ମୁଁ କାଳେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ରମାଳୟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ହେଲେ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପହାରଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋ ଉପହାର କୋଉଠି ମା? ଏ ଧାନ ମା ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର? କଣ? ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିଛି। ଆରେ ବାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ ଆଣିଛନ୍ତି? ହରେ ଧାନ କୋଉଠି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଉନ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ମତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଣୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ଆଣୁଛି ରେ ଧାନ ଆଣୁଛି। ଆଣ। ଏ ଧାନ ହଁ ମା ଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ଆସିବୁ ରେ ଧାନ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଧାନ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରେ ଧାନ। ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କଣ? ସତରେ ମା ମୋ ଜନ୍ମରେ ଦେଇଥିବା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଉପହାର ମାନେ ମୋ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ହେବନି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହଁ ତା ବସ୍ତ୍ର ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ଚନ୍ଦ୍ର? କଣ? ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଲେ ଗଢାରେ ଧାନ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଏ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ହରେ ଧାନ ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଁ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ହରେ ଧାନ ଆସୁଛି ଡେରି କରିବୁନି। ଜମାରୁ କରିବିନି ହେଲା। ଆସୁଛି।